yang berkembang yang ada saat ini. So what I want to share with you is this is an extremely simple business. Saya mau tegaskan bahwa bisnis ini sangat sederhana. Everything that Samson talked about, Yvonne talked about, all the sharing, it is what it is. Seperti yang tadi Samson dan Yvonne sudah ceritakan, ini ya seperti ini. It is very, very simple to do. Ini sangat sederhana untuk Anda lakukan. But it's easier not to do. Tapi lebih mudah lagi untuk tidak dilakukan. Many times people choose to think that they make things so complicated. Kadang-kadang orang terlalu berpikirnya rumit. Look, I live a very fast-paced life because I'm taking care of my husband, my household, and my baby. Ya, saya lihat saya hidupnya bergerak dengan cepat. Saya harus mengurus keluarga saya, rumah saya, anak saya. I want to have a window of time to on the side to build my business. Dan juga saya harus menyiapkan waktu saya untuk melakukan bisnis saya. So I want to build it solidly and very fast. Yang ingin saya lakukan, saya ingin membangun dengan solid, tapi bergerak begitu cepat. So what do? Apa yang saya lakukan? Simple. I talk to people. Sederhana, saya berbicara kepada orang. I talk to more people. Saya berbicara lebih banyak orang. I talk to more people. Saya lebih bicara lebih banyak orang. And I do 3 things. Dan saya melakukan 3 hal. I recruit. Saya merekrut orang. I teach. Saya mengajar orang. I teach other people how to teach. Saya mengajar orang bagaimana caranya mengajar orang lain lagi. Why do you teach other people how to teach? Kenapa Anda harus mengajarkan orang untuk mengajar orang lain lagi? That's called duplication. Inilah yang disebut duplikasi. Because this is not about you go out there, knock on doors, and sponsor 1,000 people. Karena bisnis ini bukanlah mengenai Anda mengetok pintu dan mensponsori 1.000 orang. This is about you through the network, through the contacts that you know, and then they know that you find a few good people. Tapi bisnis ini mengenai Anda dengan network Anda, membawa Anda kepada orang lain dan kepada orang lain sampai akhirnya Anda mendapatkan sedikit orang yang bagus. I'll give you an example. Berikan satu contoh. The last 4 years, I think I sponsored a total about 60 people the last 4 years. Selama 4 tahun saya merekrut sekitar 60 orang. And out of 60 people, before I sponsor 60 people, I might have talked to a couple hundred people. Sebelum akhirnya saya merekrut 60 orang, tentunya saya berbicara kepada ratusan orang. I think by now I personally have, throughout the years, I probably have talked to maybe about, 300-400 people. Selama beberapa tahun terakhir ini saya pikir saya bicara pada 300-400 orang. So out of 300-400 people, 60 people join me. Dari 300-400 orang yang saya ajak bicara, hanya 60 orang yang bergabung bersama saya. Now, do you think all 60 people are working? Anda pikir yang 60 orang ini semuanya bekerja? Guess how many are working out of 60? Tebak berapa banyak dari mereka yang bekerja? Now, I'm talking about big working, not minor, like big shakes. I'm talking about like people that are really moving and shaking. Yang saya lakukan, Anda harus tahu, saya benar-benar bekerja dan benar-benar membuat bergetar banyak orang. Out of 60, there are 8 people that are doing some major like tsunamis over here. Ya. Dari 68 orang saja, tapi 8 orang ini yang benar-benar bekerja seperti tsunami globalnya besar. Only 8. Hanya 8 orang. Can you imagine out of 8 people bringing more than $10 million in commissions? Anda bisa bayangkan dari 8 orang ini Anda mengerjakan 10 juta US dollar kalau perlu komisi Anda. Folks, it doesn't take a rocket scientist to figure this out. Teman-teman, ini tidak perlu Anda seperti ilmuwan penciptaan roket yang begitu rumit. Ini sangat sederhana. To make a fortune, our goal and objective is to identify a few good ones and teach them what you do. Yang perlu Anda lakukan dengan sederhana ketika Anda sudah punya grup, Anda mengidentifikasikan sedikit orang bagus Anda untuk Anda bekerja bersama dengan mereka. And understand something, not everybody that join you in the business will work in the business. Dan ingat satu hal, tidak semua orang yang bergabung dengan Anda akan mengerjakan bisnis dengan Anda. But not everybody that work in business will stay in the business, and that is okay. Dan ingat juga
di sanalah Anda mulai menikmati income atau penghasilan yang pasif dan terus-menerus. Can you imagine how good it feels that you take your family on vacation for 3-4 weeks, and then by the time you come home, there's a couple of $100,000 waiting for you. Anda bisa bayangkan Anda membawa anak dan keluarga Anda liburan selama 3-4 minggu, tapi setelah pulang sudah ada cek yang menunggu Anda yang bernilai ribuan US dollar. How do you feel? Bagaimana perasaannya? So, I know that we have a lot of well-off people in the audience here today. Saya tahu di sini banyak orang-orang yang sudah sejahtera. I say not to impress you, but to impress upon you what an amazing platform this could be. Saya tidak mencoba untuk mengimpress Anda, tapi saya ingin cuma menceritakan bagaimana